So hello mga kabukid. So isa ka rin bang content creator or isang vlogger? So ito lang ang masasabi ko. So as a content creator or kung usad ka na vlogger, dapat kay baho ka maghandle sa imuhang mga viewers or followers or supporters. Dili kay magdako ang imuhang ulo kung magsikat ka na. So dapat kung unsa ka sa start pa lang nimo, dapat maging humble ka lang gihapon maski pag magsikat ka na. So kay kung isad ka na vlogger na kaybaw mag-handle sa imong mga viewers, palanggaon pug kanila or mag-stay jud sila sa imuha na todo support. Kaya kung magdamo man ang imong followers or mga supporters, dapat dili magdako ang ulo. Maging humble lang dapat. Dili porket na damo na naga-support, madako na ang ulo. So, as a content creator, dapat kaybaw ka mag-handle sa imuhang mga supporters and basher. Kay kung may supporter ka, syempre, may basher ka man, miski pag wala ka dry, gihimo na malain. Since nagsulod ka sa pagiging content creator or vlogger, dili gyud ka mawad-an nag-basher. So, dapat kaybaw ka mag-handle kung unsa ang imong buhaton sa mga supporters nimo or sa mga basher, and dapat papalanggaon gyud nimo ang imong mga supporter. Kay kung dili sa ilaha, wala pud ka dira sa kinang imong kabutangan. Kaya permi mo tandaan na sa pagiging vlogger, dapat kaybaw jud ka mag-handle sa imong mga supporters. Dili kay porket nagsikat-sikat ka na, magdako na imong ulo or maging mayabang ka na. So always remember na kung dili dahil sa ilaha, wala ka sa imong tindugan karon. Kaya maski pag magdako ang imong followers or mas magsikat ka pa, ayaw jud kalimti kung diin ka nagsugod. Kay kung dili dahil sa ilaha, wala jud ka dira sa imong gikabutangan. Kaya palanggaon nato ang ato ang mga supporters. Pare sa asa dira gipalangga ta ka. Char. So always remember na kung wala tay supporter or followers, wala pud gyud ta diri sa atong gikabutangan. Kaya kung magsikat ka man or magdako imong followers, always remember jud na maging humble, na dili jud nato kalimtan kung diin ta nagsugod, na kung dili dahil sa ilaha, dili jud ta makaabot ana nga kabutangan. Dapat kaybaw gyud ta maghandle sa mga followers. Kay kung dili kaybaw maghandle sa mga followers, bagsak jud ang imong abot ana. Maski pag unsa ka pa na magsikat dira, kung wala jud mga supporters or mga viewers na naga-support sa imuha, dili jud ka kaabot ana nga imong gikabutangan. Kaya be humble, miski pag unsa pa ang maabot sa imuha dira.